Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Vokasi, balik lagi di Polindra Insight, ruang ngobrol santai tapi berbobot seputar dunia kampus, peluang industri, dan cerita inspiratif dari insan Polindra. Episode kali ini kita berkesempatan mencari tahu apa prodi rekayasa perangkat lunak itu. Dan sudah hadir bersama saya salah satu dosen program studi rekayasa perangkat lunak, yaitu Ibu Darsi Eskom Mkom. Mari kita langsung sapa saja. Assalamualaikum Ibu Darsi. Waalaikumsalam Mbak Fitri. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Mbak. Iya, senang rasanya kita bisa berbagi informasi, khususnya ini prodi RPL ya Bu ya. Iya betul. Kepada calon mahasiswa baru. Baik Ibu, bisa diperkenalkan terlebih dahulu, apa itu program studi rekayasa perangkat lunak? Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Ya. Fitri. Program studi RPL adalah program pendidikan di bidang teknologi yang berfokus pada proses perancangan, pengembangan, pengujian hingga pemeliharaan perangkat lunak atau sering disebut dengan software Oke. secara sistematis dan terstruktur. Oke. Gitu Mbak Fit. Iya. Nah Bu, apa saja sih yang dipelajari di program studi rekayasa perangkat lunak di Polindra ini? Yang dipelajari pada prodi RPL itu mengacu pada kurikulum nasional yang berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau biasa disebut KKNI. Jenjang D4 berada pada level 6. Oke. Kurikulum Merdeka, Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Dan RPL juga mengembangkan ilmu pemrograman dengan prinsip-prinsip manajemen, proyek dan metodologi pengembangan perangkat lunak seperti perancangan sistem, analisis kebutuhan, desain arsitektur, implementasi, pengujian hingga deployment. Oke baik Bu. Nah, apa keunggulan program studi RPL di Polindra Bu? Barangkali ada calon mahasiswa yang tertarik dengan prodi RPL di Polindra ini. Baik Mbak Fitri, produk unggulan prodi RPL itu salah satunya adalah akreditasi kita sudah baik sekali. Oke. Alhamdulillah karena belum banyak prodi RPL yang bisa dapat baik sekali akreditasinya, sama informasi kalau lebih dari 85% alumni RPL sudah diterima bekerja kurang dari 6 bulan di industri besar seperti Indosat, Telkom, BSI hingga instansi pemerintahan Diskominfo dan lain-lain. Dan yang kedua sesuai dengan profil lulusan RPL Mbak Fitri, yaitu software analis, DevOps engineer, software developer dan maintainer, software quality assurance engineer, sama technopreneur. Di technopreneur itu kami mendapatkan hibah PDK atau pembelajaran daring kolaboratif dengan mata kuliah kewirausahaan yaitu dengan Polbank pada tahun 2025. Oh, tahun kemarin ya Bu ya? Betul Mbak Pit. Nah, baik Bu, berbicara tentang peluang kerja di industri dan kolaborasi ya Bu ya. Apakah mahasiswa RPL Polindra mendapatkan proyek nyata Bu selama kuliah? Betul Mbak Fitri, karena kami ada mata kuliah PMI atau program magang industri. Selain itu juga pada prodi RPL terdapat kurikulum MBKM tadi mempunyai 3 mata kuliah yang proyek nyata. Yang pertama mata kuliah proyek 1 di mana mahasiswa membuat aplikasi bersifat web Mbak Pit. Kemudian mata kuliah proyek 2 mahasiswa diwajibkan membuat aplikasi web, serta pada mata kuliah proyek 3, mahasiswa wajib membuat aplikasi mobile. Gitu Mbak Pit. Dan semua mata kuliah proyek itu harus ada mitranya. Mitranya itu bisa UMKM atau dinas terkait yang ada di Indramayu atau wilayah 3 Cirebon. Baik Bu, kalau untuk lulusan program ini biasanya bekerjanya di bidang apa saja sih Bu? Nah, untuk lulusannya prodi RPL itu telah terserap pada bidang IT sebagai programmer, sistem analis, IT support, entry data, quality assurance, desain, serta bekerja di bidang non-IT juga Mbak Pit seperti admin dan lain sebagainya. Nah Bu, bagaimana peluang kerja lulusan RPL Polindra di industri teknologi saat ini?
Peluangnya sangat bagus Mbak Fit, Oke. karena di era sekarang kan dan kedepannya kemungkinan banyak didigitalisasi. Oh, iya. Apalagi Indramayu sudah masuk salah satu kawasan rebana ya Iya, Mbak Fit. betul. Oke Bu, nah kalau untuk bentuk kolaborasi apa saja yang sudah dilakukan nih Bu antara kampus dan industri? Kolaborasinya itu dengan penelitian, Oke. dengan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kita Prodi RPL itu pada tahun 2022, Prodi RPL mendapatkan hibah penelitian dengan nama Matching Fund. Oke. Dengan perusahaan softwarenya itu CBN di Bandung. Yang kedua, kolaborasi mengajar Oke. atau praktisi mengajar dengan industri. Oke. Nah, kalau untuk dampak nih Bu, bagaimana dampak kolaborasi tersebut terhadap kesiapan kerja mahasiswanya? Dampaknya melalui kerjasama seperti magang, proyek bersama, studi kasus industri, hingga kuliah tamu praktisi yang tadi Mbak Pit, itu mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dengan mengerjakan proyek perangkat lunak sesuai standar profesionalnya. Oke. Terus mengembangkan keterampilan teknis dan relevan seperti pengembangan aplikasi berbasis kebutuhan pengguna, pengujian sistem secara nyata, serta manajemen proyek perangkat lunaknya. Begitupun tidak lupa dari soft skill dari mahasiswa Mbak Pit, menjadi yang lebih terlatih dalam komunikasi profesional, kerja tim lintas disiplin, manajemen waktu, serta kemampuan beradaptasi dengan budaya perusahaan. Oke, jadi memang tidak hanya hard skillnya Bu, kita soft skillnya juga Betul, Mbak dibekali ya Pit. untuk mahasiswa itu. Betul Oke, sekali. Baik teman-teman, nanti kita kembali lagi setelah jeda iklan yang satu ini. Tetap di Polindra Insight. Welcome to Indramayu State Polytechnic. As students focused on excellence and competence, we certainly don't stop at classroom materials alone. At the Polindra Library, we have access to a wide range of information sources, both digital and physical, that support our independent learning process. With a comfortable and quiet atmosphere, along with a well-maintained security and order system, this library is an ideal place for studying, discussing, and completing assignments, making it a center of knowledge and inspiration. As students focus on excellence and competence, we certainly don't stop at classroom materials alone. At the Polindra Library, we have access to a wide range of information sources, both digital and physical, that support our independent learning process. With a comfortable and quiet atmosphere, along with a well-maintained security and order system, this library is an ideal place for studying, discussing, and completing assignment, making it as a center of knowledge and inspiration. Bring your creativity to life in the world of precision and innovation. In the engineering department, we offer the following study programs: Diploma in Mechanical Engineering, Diploma in Refrigeration and Air Conditioning Engineering, Applied Bachelor in Manufacturing Design, Applied Bachelor in Instrumentation and Control Engineering Technology, Master CNC Technology to produce works with perfect accuracy, explore the art of welding to create strong joints, and step into the automation era with efficient industrial robotics.
This is where our ideas are tested and developed. We're free to express creativity, build innovations, and of course, all of it is supported by complete facilities, an industry-based curriculum, and unlimited career opportunities. Mechanical engineering is the place where ideas come to life. As the industrial world continues to evolve with technology, Polindra recognizes the importance of change. We are not only committed to producing adaptive experts, but also proud to offer the Department of Refrigeration and Air Conditioning Engineering, equipped with industry-standard facilities. Here, students gain hands-on experience in the commercial refrigeration laboratory, complete with modern cooling systems. We also respond to the challenges of Industry 4.0 through the Instrumentation and Control Engineering program, the backbone of modern industrial automation. Here, student master PLC programming, precision instrument calibration, designing intelligent control systems for smart factories. Combined industry curriculum, modern facilities, and practical innovation to product globally competitive graduates, ready to face the challenge of Industrial 4.0. Make your world rich with computational algorithm engineering, creating new things and becoming a skilled, competent expert. In the Department of Informatics Engineering, we offer the following study programs: Diploma in Informatics Engineering, Applied Bachelor in Software Engineering, Applied Bachelor in Smart City Information Systems, Applied Bachelor in Computer Engineering Technology. Here, we master software engineering, intelligent computing, and data analysis, supported by a learning environment that meets our needs at every step. We integrate computer science to bring knowledge and technology to life, covering the design, implementation, and maintenance of both software and hardware components in AI systems, computer control equipment, and smart device networks. Learning in a comfortable setting helps us stay calm and focused with every keystroke. Informatics Engineering, your digital future starts here. Offers various programs from diploma to applied bachelor. Not just nurses, but the future of healthcare solutions. Now, we are in the health department with the following study programs: Diploma in Nursing, Applied Bachelor in Biomedical Engineering Technology, Applied Bachelor in Medical Laboratory Technology. The rapid advancement of technology has brought transformation to the medical world, and Polindra ensures stable, effective learning through the use of high-standard equipment. From anatomy labs to mock operating rooms and beyond, we train to become competent and professional nurses, equipped with the latest in biomedical engineering technology. We don't just learn how to care, we learn how to listen, to feel, and to become the answer to every health concern around us. Polindra shapes us not only with stethoscopes and syringes, but also with sincere hearts and sharp minds. Because being a nurse means being a pillar of public health. Ready to step in when needed most and turning challenges into hope. From villages to cities, from today into the future. So when will you start? Come and join us. Polindra emerges as the answer to this challenge, producing graduates who not only master technical skills, but also possess a deep dedication to serving society. In a world that keeps evolving, breakthroughs are a must, and Polindra answers the call through our student creativity units, a space for limitless exploration. From robotics, journalism, karate, arts and culture,
emergency service, scouts, and nature enthusiasts. There's something for every passion. Politeknik Negeri Indramayu or Polindra is a vocational higher education institution. Let's join us! Show your creativity and be part of real change with Polindra. Innovation isn't just a dream, it's action. Polindra. Baik teman-teman, kita kembali lagi di Polindra Insight. Bu, kita tadi ini produk dari Kopkarni Bu, Koperasi Polindra dari Ajib Coffee. Ada di lantai 2 GSC Bu, dan kita juga punya Cafe Jabon ya Bu. Ibu udah nyoba Bu? Udah Mbak, Iya. enak banget. Iya, tersedia Udah juga. berlangganan. Iya, tersedia juga cemilan. Ini kita hari ini sedang dikirim dimsum nih Bu. Oh iya. Iya, nanti untuk lebih kepo apa aja sih ada produk-produk Kopkar, boleh ke lantai 2 dan di Cafe Jabon. Baik Mbak Pit, terima kasih informasinya. Iya, baik Ibu, kita lanjut lagi nih Bu. Nah, ada nggak Bu untuk tips agar tetap relevan sebagai software engineer di masa depan? Ada Mbak Pit. Di sini mahasiswa perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi Oke. sekaligus memperkuat pondasi dasarnya. Dunia software berubah cepat, jadi bukan hanya apa yang kamu tahu sekarang, tapi seberapa cepat kamu bisa belajar hal yang baru. Oke. Yang pertama itu perkuat fundamental seperti algoritma, struktur data, dan konsep pemrograman. Mengikuti tren seperti AI, cloud computing, dan cyber security tanpa harus menguasai semua. Cukup dengan memahami konsep dan penerapannya. Oke. Software engineering secara utuh mulai dari sistem design testing, kemudian deployment, hingga maintenance. Oke. Itu Mbak Pit. Oke Bu. Oke Bu, untuk skill atau kemampuan apa sih Bu yang harus dipersiapkan sejak awal? Mahasiswa RPL menguasai algoritma, struktur Oke. data, dan konsep pemrograman. Serta mahasiswa juga harus berpikir kritis dalam pembuatan softwarenya Mbak Pit. Baik Ibu. Nah, berbicara tentang harapan ya Bu, apa sih harapan Ibu untuk lulusan rekayasa perangkat lunak ke depan Bu? Baik Mbak Pit, mahasiswa menjadi tenaga yang profesional, kemudian memiliki kemampuan problem solving yang baik, bekerja individu maupun tim, berinovasi menciptakan solusi digital yang bermanfaat sangat tinggi bagi masyarakat, menjadi software engineer yang kompeten. Oke. Nah, closing statement nih Bu. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada calon mahasiswa yang ingin mengambil prodi RPL ini? Baik Mbak Pit, pesannya pastikan kamu memilih minat dan komitmen yang kuat dalam belajar teknologi, khususnya itu dalam bidang software engineer. Oke, baik. Gitu Mbak Pit. Terima kasih Bu. Nah teman-teman, menjadi software engineer bukan hanya tentang menulis kode, tapi tentang menciptakan solusi yang berdampak bagi dunia. Terus belajar, terus berkembang, karena dunia digital tidak menunggu, ia bergerak bersama mereka yang siap. Yuk gabung di Prodi RPL Polindra. Terima kasih banyak ya Bu Darsi atas waktunya dan penjelasannya tentang Prodi RPL ini. Sama-sama Mbak Pit. Iya, dan terima kasih juga buat Sobat Vokasi yang sudah menyimak Polindra Insight. Mbak Pit, Ya. saya punya pantun Oh nih. boleh, silakan Bu. Pergi ke pasar membeli buah mangga, Cakep, tidak lupa membeli si buah kiwi. cakep, Ayo daftar ke Prodi RPL, pilihan masa depan kita. cakep. Siap kerja di dunia industri. Yeay. Baik Sobat PMB 2026, jangan lewatkan kesempatan emas bergabung di Kampus Politeknik Negeri Indramayu. Pantau terus informasi resmi pendaftaran di website dan media sosial Politeknik Negeri Indramayu. Saya Fitri Zen pamit undur diri, sampai jumpa lagi di episode Polindra Insight berikutnya. Sampai jumpa.